Okay, welcome back everyone. So today we will learn about the second material in the second semester. So what is it? Let's jump right in. Yep, let's guess first, as always, what we will learn today. So here's the hint of our lesson today. The first word is it's a text. The second word is it is related to the world. Next, it talks about important things or important events. And the last one, that event happened in the past. So, what do you think we will learn today? It's a text related to the world, talk about important event, and that event happened in the past. What do you think? This is what we will learn today. Historical recount. It's not just a regular recount that you have learned in junior high. It's historical recount. Okay, so this is what we will talk about. We will talk about the definition of historical event itself, the purpose, and then I will show you the example, and then show you the generic structure of historical recount, and then last but not least, as always, exercise. Let's go to the first point, which is what? What is historical recount? So is it different with a regular recount? Let's see. Okay. So historical recount text, what is it? It is a text that tells historical events so that people know more about important things that happened in the past. As always, I already highlighted some keywords to make you remember it easier. So basically, it's the text that talks about historical events to get people know more about important things that happened in the past. And then, what is the purpose of the historical recount? So why is the writer make this text? So here is the purpose. Yeah, the purpose is to inform or entertain the reader the historical past events. So for regular recount, the purpose just to retell your own experience that happened in the past. But for historical recount, focusing on informing or entertaining, even entertaining the reader about the historical past events. Inform itu dari information, apa memberitahu gitu ya, atau bahkan menghibur dengan cerita itu sendiri gitu, cerita sejarah yang terjadi pada masa lalu. Okay, next. So what does it look like? Bentuknya kayak gimana sih? Sama gak sama regular recount? Let's see. Okay, so here's the example. Yes, there's a text. Let's see. Let's read first. General Sudirman was a high-ranking Indonesian military officer during the Indonesian National Revolution. He was the first commander-in-chief. Commander-in-chief itu komandan yang bertugas gitu ya. Of the Indonesian Armed Force. Jadi merupakan komandan tentara Indonesia yang pertama. He continues to be widely respected in the country. Jelas ya, Jenderal Sudirman kita kenal sebagai pahlawan nasional. On 12 November 1945, at an election apa itu election? Kayak president election, pemilihan gitu ya, to decide the military's commander-in-chief in Yogyakarta. The 12
The 24 years old Sudirman was chosen over Urip Sumoharjo in a close vote. While waiting to be confirmed, Sudirman ordered an assault on British and Dutch forces in Ambarawa. The ensuing battle and British withdrawal strengthened Sudirman's popular support, and he was ultimately confirmed on 18 December. General Sudirman commanded military activities throughout Java, including a show of force in Yogyakarta on 1 March 1949. When the Dutch began withdrawing in July 1949, Sudirman was recalled to Yogyakarta and forbidden to fight further. In late 1949, Sudirman's tuberculosis returned and he retired to Magelang, where he died slightly more than a month after the Dutch recognized Indonesia's independence. He is buried at Semaki Heroes Cemetery in Yogyakarta. Okay, so the text is about General Sudirman atau Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional kita, menjelaskan kejadian dari mulai beliau ditugaskan jadi komandan militer pertama dan jasa-jasanya sampai beliau meninggal. Okay, so what actually are inside in the text? I already marked some. I think these are the most important information in this text. The red one is the theme, General Sudirman, jelas ya, inti dari teksnya adalah General Sudirman. Saya tandai merah di situ, dan the yellow ones that are another most important information in this text. So basically, in the historical recount, there are three main parts, which I think it's actually the same with the regular recount. The first one is orientation. So what is it? So orientation is the background of the story. It talks about the people, place, and time, like siapa yang diceritakan di situ, tempatnya di mana, latarnya, dan terjadinya kapan, itu dijelaskan di orientation. As always, orientation itu ada di bagian pertama ya. The first paragraph is the orientation of the text. And the second one, series of events. It retells the event chronologically. Jadi di series of event ini, jadi tadi ada kejadian-kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir, dan itu tuh harus diceritakan chronologically. Jadi harus secara kronologis. Maksudnya kronologis itu apa? Jadi harus berurutan. Jadi dari kejadian pertama lanjut ke kejadian kedua dan sampai ke kejadian terakhir. Seperti itu, harus berurutan. Nah, yang mana yang termasuk series of event? Nah, informasi-informasi yang tadi saya tandai itu adalah series of event-nya. Jadi total ada berapa kejadian tuh? Jadi jumlah kejadian yang terjadi yang diceritakan di dalam teks. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 in total. And the last one, reorientation. Reorientation itu apa? The conclusion of the story and writer's opinion. Jadi reorientation ini isinya tentang kesimpulan cerita itu sendiri dan writer's opinion dan opini penulis. Kenapa? Karena kan kalau historical recount itu menceritakan tentang historical event, sesuatu sejarah, suatu kejadian nyata yang penting yang terjadi di masa lalu. Nah, itu tuh cerita orang kan, bukan kita yang mengalami. Makanya sebagai penulis kita punya hak di akhir teks bisa menyimpulkan sendiri ceritanya dan bisa menambahkan opini kita juga di bagian terakhir gitu. Nah, yang mana tapi sayang sekali di teks ini kita tidak menemukannya untuk reorientation ini sendiri. Kenapa? Karena reorientation itu sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak gitu. Jadi kalau di teks ini sampai paragraf terakhir itu masih menceritakan kejadian ya. Dan paragraf terakhir itu kejadian terakhir saat General Sudirman itu meninggal. Nah, jadi untuk reorientation tadi
bisa ada, bisa tidak, begitu. Nah, karena series of event itu adalah inti dari recount sendiri, termasuk historical recount, makanya saat kita sudah menandai dari seperti yang sebelumnya gitu ya, ditandai ada 6 kejadian. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita membuatkan timeline seperti ini. Jadi dari 6 kejadian ini kita tuliskan dulu ada 6, number 1 to 6, and then you write all of the event. Kenapa? Karena agar kita bisa melihat lebih jelas lagi series of event-nya atau kronologi kejadiannya dari kejadian pertama sampai kejadian terakhir. Nah, kita tuliskan itu kejadiannya apa saja, dan jika ada keterangan waktu yang jelas, misalnya ada tahun, ada bulan, ada tanggal, itu bisa dimasukkan. Jadi tadi dari ke-6 kejadian itu dituliskan dulu 1 sampai 6, lalu jabarkan isinya apa saja, dan kalau ada tanggal tuliskan di atasnya. Kayak gitu. Seperti ini. Jadi ini tuh retell the story, sebenarnya ini retell the story melalui timeline, dan itu lebih efektif untuk menceritakan kembali historical event ini. Okay? So far so good ya. Let's next. Now let's exercise. I'm showing you another example of historical recount. The title is Bandung as Sea of Fire. Apa itu Bandung as Sea of Fire? Kejadian paling penting di Bandung yaitu Bandung Lautan Api ya. Mari kita baca bersama-sama. Bandung as Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Jadi kejadiannya seperti itu ya, Bandung Lautan Api itu. British troops as part of the Brigade MacDonald. British troops itu apa? Semacam kayak army, jadi troops itu pasukan ya. Arrived in Bandung on 12 October 1945. Bandung was deliberately burned. Deliberately itu apa? Kayak willingly. Jadi dengan dengan sengaja gitu. Bandung ini dengan sengaja burned by TRI and local people. Dibakar. By TRI itu jadi nama TNI zaman dulu ya. Coba bisa dikonfirm lagi ke guru sejarahnya. There were black smoke billowing high into the air everywhere. Billowing itu kayak menyeruak gitu. Smoke-nya itu menyebar kayak gitu. The British Army began to attack so fierce. Fierce itu apa? Fierce? Kayak kejam gitu ya. The greatest battle have happened in the village named Dayeuhkolot. Ada yang tahu Dayeuhkolot di mana? In South Bandung, where there were a large ammunition depot. Depot itu kayak gudang gitu ya, belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia itu kayak orang rakyat yang bersenjata gitu ya, was not comparable to the British forces and Nika. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Nah, di lagu Halo Halo Bandung ada lirik sekarang telah menjadi lautan api. Nah, itu Bandung Lautan Apinya itu dijelaskan di situ karena itu berdasarkan kejadian ini. Nah, mari kita breakdown teks ini. Paragraf pertama yang menceritakan tentang Bandung Lautan Api ini apa, terjadinya di mana dan kapan. Itu bagian pertama, apa namanya, masih ingat tadi? Yang bagian pertama banget. Nah, itu tuh menceritakan tentang orientation ya. Paragraf pertama ingat orientation, pengenalan, background of the story. And then the second one, setelah orientation apa? Yang paling penting adalah series of events. Nah, untuk teks ini sendiri
yang menceritakan series of event-nya itu paragraf mana saja. Ini ada sisa paragraf second, third, and fourth paragraph. Nah, yang menjelaskan series of event yang mana? Di kejadiannya, menceritakan Bandung as Sea of Fire sendiri. Nah, di sini kebetulan yang menjelaskan runtutan kejadiannya atau series of events itu adalah paragraf 2 dan 3. Second and third paragraph. Nah, nanti kita akan urutannya seperti apa nanti akan kita bahas lagi. Sekarang yang terakhir berarti apa namanya tadi? Bagian terakhir reorientation ya. Nah, yang isinya bisa conclusion atau writer's opinion. And dalam teks ini juga untuk yang terakhir ini, paragraf terakhir reorientation ini kebetulan menjelaskan tentang alasan kenapa Bandung as Sea of Fire ini bisa terjadi gitu. Alasannya karena ternyata rakyat kita ini tidak cukup kekuatan untuk menghadapi tentara Inggris. Nah, makanya ya udah kita bakar aja sekalian gitu. Dan membakar juga sekaligus ammunition depot-nya. Ya kan itu pasti meledak kan. Nah, jadi udah sekalian kita bakar aja gitu rumahnya daripada kita kalah gitu. Kayak gitu. Dan diceritakan juga kalau kejadian ini inspiring to create the famous song Halo Halo Bandung. Seperti itu. Okay. Now, let's talk about the main part of this text, which is series of events. Okay. Nah, ini ya yang paragraf 2 dan 3 ini. Mari kita analisis ada berapa kejadian dalam teks ini. Kita lihat dulu paragraf kalimat pertama, the first sentence. British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung. Nah, ini kejadian pertama ya. Jelas ini kejadian pertama. Nah, Bandung was deliberately burned by TNI and local people. Dan ini juga kejadian, kalau kalimat selanjutnya itu tidak menjelaskan kalimat sebelumnya, berarti ini berupa kejadian baru. Karena ini kan yang sebelumnya British troops datang, arrive di Bandung katanya, udah itu kejadiannya beres. Nah, lalu Bandung dibakar, deliberately burned by TNI and local people. Nah, ini berarti kejadian baru lagi. Berarti ini kejadian kedua. Sekarang there were black smoke billowing high into the air everywhere. Nah, kalau ini menjelaskan tentang ada asap yang mengepul di udara gitu ya, kemana-mana gitu. Nah, kalau ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Kan kalimat sebelumnya bilang Bandung dibakar oleh rakyatnya. Berarti ada asap di mana-mana itu cuma penjelas aja dari kejadian dibakar itu tadi. Nah, berarti itu bukan kejadian ketiga. Nah, kejadian ketiga yang ini, the British Army began to attack so fierce. Nah, ini adalah kejadian baru lagi, berarti ini kejadian ketiga. Setelah itu, the greatest battle happened in the village named Dayeuhkolot. Nah, ini kejadian selanjutnya lagi. Jadi terjadi greatest battle in Dayeuhkolot. Berarti ini kejadian keempat. Dan yang terakhir, in this battle, where there were a large ammunition depot belonging to British, itu masih penjelasan. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroy the ammunition depot. Nah, berarti ini kejadian terakhir. Kejadian kelima. So, in total, there are 5 events in this text. So, nah setelah ditandai seperti ini, setelah kalian baca teks, kalian tandai seperti ini. Ada berapa kejadian setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, dibuat timelinenya. Seperti ini. Jadi tulis judulnya Bandung as Sea of Fire. Nah, setelah itu tadi kan ada 5, kita tulis dulu ada 5 nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dituliskan kejadiannya. Nah, kalau untuk teks yang ini berbeda dengan teks sebelumnya, tidak banyak dijelaskan spesifik keterangan waktunya. Misalnya kapan atau tanggalnya berapa, itu di sini tidak dijelaskan secara jelas. Jadinya kalian tuliskan aja eventnya apa aja gitu. Kalau ada tanggal dituliskan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang penting urutan kejadiannya aja dituliskan. Dari kejadian 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan yang tadi ini ya. Seperti itu. Dan dibentukkan timeline ini agar lebih terlihat kronologinya seperti apa gitu. Oke. Okay, I think that's it for today's lesson. So if you have anything to ask, feel free to ask anything you
don't under you don't understand yet. Okay, so that's all for today's lesson. Thank you for your participation. See you in the next meeting, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.